I'm Sabrina Alpatasham, one of the members of Group 10, and the topic that we choose is language in age. So I would like to explain what is language in age. Okay, so we all know that language is a tool that people use to communicate with the others. And what does the role age mean in language in age? So age affecting the way we use language in this case. For example, in Japan, younger people use more polite language and formal language while talking to older people, but older people can use informal language or casual while talking to the younger. What does that mean? It because to show respect to the older, and just like in Indonesia, so it's like a culture there, and it only happen in some countries. I think that's all. Please come in. Are you Amara? Yes, I am. Oh, could you introduce yourself, please? My name is Amar Saktinugraha. My homeland in North Luwu, but now here I am for looking a job. Oh, I see. Can you tell me about yourself? Just 5 in. Try na lucky security bag. Do you Oh. feel me? Excuse me? A bag? Yeah, the bag. I mean like money, success, or goals. I see. When I was your age, we had a gainful employment. I guess this job is blessing. Sir, seriously? Please, don't. Really? Sorry. Pardon me. It's okay, sir. Baik, saya Andi Muhammad Adi dan saya sekarang sedang bersama Rizky Padi. Mengapa mengapa usia itu dapat mempengaruhi cara penggunaan bahasa? Untuk sekedar info, bagi saya penggunaan bahasa itu tak tergantung. Maksudnya tergantung itu semisal sejauh kehidupan saya yang saya alami dari teman-teman saya itu memang usianya dewasa, umurnya bisa dibilang lebih tua dari saya. Tapi ketika mereka menyampaikan pendapat atau berbicara kepada seseorang itu tidak menggolongkan usianya begitu. Jadi proporsi bahasa yang dia bilang kadang lewat. Jadi bagi saya itu usia itu seperti angka. Usia itu hanyalah angka karena kadang orang yang dewasa bersifat kekanak-kanakan. Ya. Jadi bagi saya mungkin itu bagaimana usia mempengaruhi bahasa sebenarnya itu tergantung dari orangnya masing-masing. Iya, betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksud Graha dari Prodi Sastra Inggris. Sebelumnya kakak dari profesi mana? Saya profesinya pedagang. Oh ya, untuk nama? Namanya Siti Nurbatullah, panggil Nikmat. Oh iya. Saya punya pertanyaan. Mengapa kesopanan itu lebih diutamakan pada saat kita berbicara dengan yang lebih tua? Kenapa harus diutamakan kan yang lebih tua itu kan sepertinya dia yang lebih dihormati itu, apalagi dia lebih tua dari kita, jadi harus dihormati, harus sopan. Kalau tidak sopan berarti tidak dihormati, kan? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya bersama dengan Ibu Irma. Sebelumnya saya mau tahu profesi Ibu apa? Seorang analis kesehatan. Saya ingin sedikit interview. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara berkomunikasi Ibu kepada karyawan Ibu yang lebih tua? Menurut saya, untuk berkomunikasi dengan karyawan yang lebih tua itu kita harus menunjukkan rasa hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita harus mendengarkan
dan juga kita harus kontak mata dengan lawan bicara kita untuk menunjukkan kalau kita itu menghormati orang yang berbicara kepada kita. Kita harus menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, sopan dan santun, dan kita harus melihat kepada siapa kita berbicara, apakah itu dengan tuan atau nyonya. Itu salah satu bentuk respect kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, sama-sama. Hi guys, so today we are gonna explain about our topic, language and age. And now we are gonna deliver the tips and tricks about the real life problem of our topics. Okay, now I would like to explain the tips for our problem. So for the tips is it's for Gen Z. If please don't use slang while talking to other people because they are not understand what you're saying because of the different age and different generation. So please don't use slang more often while talking to other people. So everyone, instead of using a slang word, you can use words that everyone knows. Like, let me give you some examples. Like, first I have Haibin. Instead of Haibin, you can use chill. And next, instead of breathe, you can use charisma. And the last one, instead of using I am trying to secure the bag, you can use I am again for employment. So hi everyone, I'm Sharifah Nurul, and today I wanted to explain about the conclusion in our topic in our group. So the conclusion, it's basically how we talk depends on who we're talking to. Using slang is cool, but if the other person doesn't get it, it's kind of pointless, right? Just make sure they actually understand you. So the tips in our group is that don't go too hard with the slang when you're talking to older people or in serious stuff like interviews. It's not that it's bad, it's just they might not get what you mean. So the trick in our group for giving for us, it's that swap the slang with words that are simple and clear. You can still sound like you, just a version of that everyone can understand.